अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमेरिका जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है इराक की जंग के अंदर और अफगानिस्तान की जंग के अंदर, और घुटने टेक कर डोनाल्ड ट्रंप ने एंड पे ये भी ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त 2021 से पहले वहां पर फौजियों की तादाद ना होने के बराबर कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा और वो ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने की तैयारियां कर रहा है, और ईरान जो है उसके ऊपर हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है। न्योम सिटी के अंदर जो सऊदी अरब के अंदर इसराइल के वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान, माइक पोम्पियो और मोसाद की चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, उसका एजेंडा भी ईरान पर ट्रंप के आखिरी दिनों के अंदर हमला था। लेकिन इस सबसे खबरदार करने के लिए अमरीकी फौज के एक साबिक अफसर ने आर्टिकल लिखा है, और यह आर्टिकल लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और यह बड़ा ही इंकशाफात से भरपूर आर्टिकल है क्योंकि इस अफसर ने अफगानिस्तान के अंदर भी सर्व किया है और इसने इराक के अंदर भी सर्व किया है। और इस आर्टिकल का टाइटल बड़ा दिलचस्प है, इसने लिखा है टू कॉस्टली वॉर्स एंड अ लेगेसी ऑफ शेम। अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां से और कुछ भी नहीं, हजीमत और अपने लिए और अपनी इज्जत के अंदर, अपनी कदरों कीमत के अंदर जो एक सुपर पावर का राग अलापता था, उसके अंदर कमी हुई है, और कुछ भी अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर से नहीं पाया। और यही इस अमरीकी फौज के साबिक अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इस आर्टिकल के अंदर काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं जो कि आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह मैं और मेरी टीम मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी जो मुस्तनद खबरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अमेरिका बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही जज्बे के साथ बहुत से इलाकों के ऊपर जंग जो है उसका आगाज करता है। वहां पर चाहे वो अरब स्प्रिंग के जरिए हो, सियासी कशीदगी हो, वेनेजुएला का भी रीसेंट इशू हो, आपने देखा होगा कि हर जानिब अमेरिका जो है वो ठेकेदार बनने की कोशिश करता है और उन खित्तों को और उन इलाकों को अपने तरीके से चलाने की बड़ी ही शदीद अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है। लेकिन इसके अंदर अमेरिका को इस खित्ते के अंदर मशरिक वस्ता की अगर बात की जाए या ये मुसलमान ममालिक जो है वहां पर कोई बहुत ज्यादा और खातिर खा अमेरिका कामयाबी नहीं समेट सका। अरबों बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर कहा जाए अमेरिका वॉर ऑन टेरर पे इस्तेमाल कर चुका। अमेरिका ने बहुत ही अपने फौजियों की कुर्बानियां दी, लेकिन अब वहां पर अमन मुआहदा उन्हीं तालिबान के साथ जिनके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए गए थे, तो इसकी कोई समझ नहीं आती और इसके ऊपर अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं और उनकी अपनी फौज के अंदर इसके ऊपर काफी तशवीश पाई जाती है। और अमेरिका के लोग ये बात करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। अलबत्ता ट्रंप के इस इकदाम की तारीफ जरूर की जा रही है कि वो फौजें कम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की यह बेवकूफी कि वो माजी से सीखने के बजाय एक नई जंग का आगाज कर रहा है, एक नई वॉर जो है उसे अमेरिका और अमेरिका की आवाम और अमेरिकी फौज के ऊपर मुसल्लत कर रहा है, तो ये ट्रंप की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और यही इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। इसके कुछ मंदरजात जो हैं उनका जायजा लेंगे, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं अमेरिका की अफगानिस्तान वॉर और इराक वॉर को लेके। इसमें उसने सबसे पहले लिखा है द ट्रूप्स विड्रॉल इन इराक एंड अफगानिस्तान प्लान्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमाउंट टू अ पेनफुल एडमिशन, वी लॉस्ट। ये जो यहां से हम अपने फौजी वापस बुला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात का बड़ा ही दुख के साथ एतराफ है, और वो सिर्फ और सिर्फ दो लफ्जों में बयान हो सकता है। अमेरिकी फौज के इस साबिक अफसर ने लिखा है और वो एतराफ है वी लॉस्ट, हम हार गए। और इसके अंदर उसने बड़ी ही जज्बाती बातें लिखी हैं। उसने ये भी बताया है कि 2500 फौजी किए जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर, यानी इराक के अंदर भी सिर्फ 15 जनवरी 2021 के बाद 2500 अमेरिकी फौजी होंगे और अफगानिस्तान के अंदर भी। और अभी की तादाद की अगर बात की जाए तो इराक के अंदर तकरीबन 3500 हैं और अफगानिस्तान के अंदर 4500 हैं, तो ये तकरीबन एक बड़ी तादाद जो है उसे कम किया जा रहा है फौजियों की। दिलचस्प बात क्या है, इराक के अंदर अमरीकी फौजियों की जो ऑल टाइम हाई तादाद थी, यानी अभी तक की सबसे बड़ी तादाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो 1,70,000 रही है। यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर एक टाइम पे 1,70,000 जो अमरीकी फौजी है वो इराक के अंदर रहा है और तकरीबन 1,00,000 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान के अंदर रहा है। और अब ये इतना बड़ा जो टाइम है, और कह रहा है मैं बतौर एक फौजी अफसर जिसने फौज के अंदर सर्व किया है, मैंने इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर दोनों जानिब सर्व किया है, मैं इस बात को कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बात का बुरी तरह से एतराफ है, और वो है कि हम ये जंग हार गए। इसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि उसने ये बात कही है कि गुज़श्ता 19 साल के अंदर 9/11 के बाद, ये जो पोस्ट 9/11 एक अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू की,
اگر بات کی جائے کہ کتنے امریکی فوجی ابھی تک اس خطے کے اوپر اپنے بوٹ جو ہیں اس زمین کے اوپر وہ لگا چکے ہیں، تو وہ تقریباً 3 ملین 30 لاکھ امریکی فوجی یہاں پہ آ چکے ہیں، لیکن وہ یہاں پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ امریکہ یہاں سے اپنی عزت بچا کر، پاکستان کو استعمال کر کے، پاکستان سے ریکویسٹ کر کے، پاکستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ قطر کے اندر ون آن ون بیٹھ کے، اور وہی طالبان جن کے ساتھ یہ کارروائی کرتے تھے، تو یہ ایک بڑی ہی تشویشناک بات ہے امریکہ کے لیے۔ اور اس نے یہی باتیں لکھی ہیں، بہت ہی یہ ڈیٹیلڈ باتیں ہیں، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، کچھ جذباتی باتیں ہیں، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں 2009 کے اندر وہاں پر گیا، عراق کے اندر 2011 کے اندر میں افغانستان سے واپس آیا، اور اس نے اسامہ بن لادن کا بھی یہ ذکر کیا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ وائٹ ہاؤس کے اندر اسامہ بن لادن کی موت کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، لوگ اسامہ بن لادن کی موت کے اوپر جشن منا رہے تھے، لیکن میں اسے بھی اپنی ایک شکست سمجھتا تھا کہ اتنا عرصہ افغانستان کے اندر آپ نے کیا کیا کہ وہ افغانستان میں ٹائم گزارتا رہا، جب پاکستان آیا تب آپ کو پتا چلا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے اور آپ افغانستان کے اندر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس کے اندر یہ اس نے بات کہی ہے کہ ہم نے جو جارج ڈبلیو بش نے ایک اپنے آبجیکٹیوز، اپنے مقاصد سیٹ کیے تھے اس جنگ کے حوالے سے، وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور صرف یہ ناکامی ہے کیونکہ ہم نے وہ آبجیکٹیوز نہیں حاصل کیا۔ اگر امریکہ کہے نہیں جی ہم نے تو اپنا کام کر لیا جو ہم کر رہے تھے، اور جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا، اب ہم یہاں سے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے صرف اور صرف ناکامی حاصل کی۔ اور اگر آپ ان تمام تر آبجیکٹیوز جنہیں اناؤنس کر کے انہوں نے وہاں پر یہ جنگ مسلط کی، تو ان میں سے کوئی بھی حاصل تو ہوا نہیں، تو منہ کی کھا کر جا رہے ہیں۔ لیکن اس پورے آرٹیکل کے اندر جو پوشیدہ پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اور مسلمان ممالک کے اوپر جنگ مسلط کر کے امریکہ کو نہ کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے، اور ٹرمپ یہی بے وقوفی اپنے آخری دنوں میں کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ، امریکی عوام اور امریکی فوج کے اوپر ایک اور جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کے ساتھ مل کے، اور وہ ایران کی جنگ ہے۔ اور ماضی یہ کہتا ہے عراق، افغانستان، پوری وار کے اندر امریکہ کو اگر یہ سبق مل جائے کہ امریکہ ادھر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جو مرضی اتحادی ہو جائے وہ یہاں پر ان لوگوں کو فتح نہیں کر سکتا۔ علاقوں کو فتح آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹیریٹریز کو فتح کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ ون دا پیپل، آپ ان کے دل نہیں جیت سکتے، آپ انہیں اپنا نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ کبھی آپ کو مانیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ گھس پیٹھیاں مانیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کر لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہیں کے لوگ وہاں کو رول کریں گے۔ اور یہ غلطی اگر امریکہ ایران کے اندر کرتا ہے تو آج نہیں، 19 سال بعد ریئلائز کر رہا ہوگا، 10 سال بعد ریئلائز کر رہا ہوگا، لیکن کبھی نہ کبھی امریکہ کو اس بات کی ریئلائزیشن ضرور ہوگی کہ امریکہ ہیز لاسٹ دس وار، اور وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اور یہ انہیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی علاقے کے اندر امریکہ، اسپیشلی مشرق وسطی اور مسلمان ممالک کے اندر، امریکہ نے آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور یہ جو آرٹیکل نیو یارک ٹائمز کے اندر لکھا گیا یہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی حقائق پر مبنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے فوجی افسر کی جانب سے آ رہا ہے جو وہاں پر سرو کر چکا ہے، تو اس کی جو ایڈوائس ہے اسے ٹرمپ کو لینا چاہیے، اور امریکہ کے لوگوں کے ساتھ ووٹ نہ دینے کا بدلہ اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ ایران کے اوپر وہ جنگ مسلط کر دیں۔ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں، اور اسی ملک کے وجود سے ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔